आमचे कमारकाजान आमची खजान आमची शेतां आहात ती ते बसत आयज सीओ येयल्लो कित्याक एक इलिगल कन्स्ट्रक्शन एक आल्विटो डिमेलो म्हणून एक कॉन्स्टेबल आहा म्हापशेचो तेणे एक इलिगल कन्स्ट्रक्शन शेतान व्हरून खजान लँडान opposing the CRZ आणि all the CRZ regulation oppose करून तेणे हो जागो बांधलेलो वायलेट करून आणि कपेला आशिना आमचे एक वाड्याल्ले शेतकऱ्याचे कपेला तेका तेकोन एक बार एंड रेस्टॉरंट चालू केल्ले. It belongs to my father-in-law. Okay, so we have taken the NOC from the comunidad and it is under her name. We have all the papers. If they want to challenge us, they may actually go and check the papers. We're not going to do that for them because it's not our problem, it's their problem. So is this property on agricultural land or comunidad land? It is comunidad land. Okay? Yeah, but we have taken the NOC from the comunidad and the NOC is in her name. It doesn't belong to CRZ. How does it belong Does to it fall under the CRZ No, area? It does not. And does it have CRZ related NOC? We started the restaurant in 2019. It was in month of May. One particular applicant had applied for a liquor license, an NOC for liquor license, and there was an objection from the other party. We had just come for inspection for that. So We call for the steps- hearing, no? That's still hearing is still pending. This is just inspection. We will call for hearing, and based on that we will decide what it is. So I'll have to hear the both parties, and based on that I'll decide. तेणे ते परमिशन काढलेले ते तेजे मायच्या नावान आणि परमिशन काढला आपणाच्या घरा आशीन आणि ट्रान्सफर केला हिंगा सगळे रूल्स मोडून तेका एड्रेसूय दिला एक गांवसावडा म्हणून आणि एक हे कामारकाजान सगळे लेटर चडशे लेटरींचेर गांवसावडा म्हणून घातला आणि मिसलीड केला म्युनिसिपालिटीक पीडीएक सगळ्यांक मिसलीड करून आणि तेका एक टेम्पररी शेडाचे फॉर 1 year परमिशन तेंच्यांनी मिसलिडिंग इन्फॉर्मेशन दिवन तेंच्यांनी तेका एक टेम्पररी शेडाचे मेड आउट ऑफ नॅचरल मटेरियल यूज करपाक तेंच्यांनी परमिशन दिल्लें तेका. आयज तुमी पळयतले आमी ते मामलादाराक कंप्लेन दिल्या टू टेनंट्स आमचे टेनंट्स एसोसिएशन की हिंगा खूब इलिगल एक्टिविटी आनी मातशी पुलीस सर्वेलन्स जावचें म्हणून. पूण मामलादारान ऑर्डर काडली एप्लिकेशन केलें पुलीस स्टेशनान आनी PI म्हापशा PI आनी मातशें हे सायडीन मॉनिटरींग कर म्हणून. पूण तरी तुवें पयलां आयज आसतलें आयज कचरो कितको थिंगा सोऱ्याच्यो बाटल्यो कोण पियेता कितें चलता आमकां कांय खबर ना. रातचे म्युजीक चालू आसता. आयज पयलां आमी की इन्स्पेक्शन जालां सीओक आमी सगळें दाखयलां आनी इतकें सीओक सांगलां की अशी परिस्थिती जातली तेणें ऑर्डर पास करीत जाल्यार सगळे शेतकार वचून परमिशन मागतले आनी शेतां भरून काडटले आपणाचे. हें एकदम सारकें आमी हे शेतां साल्वार करपाक आमची कामारकाजान आमी हायकोर्टान बसून गेल्ले आनी आमी ते डावन टावन प्लॅनिंग स्कीम आमचो जावपाचो आसलो तेजेर आमी ओपोज केल्लो आनी ड्यू टू दॅट एक रिव्यू जाल्लो आहा आनी आतां अकॉर्डिंग टू द न्यू प्लॅन वीच द सर्वे प्लॅन ऑफ द PDA तेंच्यांनी आमचो डावन टावन प्लॅनिंग आमकां जोशवान MLA जोशवानूय सांगला की तेजो काडलो डावन टावन प्लॅनिंग आमच्या वाड्यारलो काडला म्हणून आमकां शेतां सेफ करपाक म्हणून आमची. पूण आयज अशें जालां की हिंगा रातचें कितें चलता कोण येता इलिगल एक्टिविटी चालू आहा थिंगा आनी फाल्यां कितें जावंक शकता कित्याक आमचो दर्या लागीं आहा कोण हिंगा कसल्यो इलिगल एक्टिविटी जावंक शकता हें आमी आमचो वाडो आमी एक नॅचरल कसो दवरूंक सोदतात.